الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمي فلا كان فلين يسي برسي مغوما جورناليستيو أني علماتيرو أني سبني كلاو أني أرجو كمانا بي أني رزو مغو أما بفو كوالي نوندو كافو أو بسم الله أمبالي ما كيكا نينغالي بنا جوغو ميمبي جمانا كونو يلا au conseil mukala pour que bana yara ka se ka bon on va voir aller au conseil yere donc c'est ça le problème muko ma se ka don halibi au conseil yere mi au conseil te ka bana du kele au conseil tondo de famo ye min crier nous mako be slamé là ou bitene au conseil fait ni silamɛ tɔn wɛrɛ min mago bɛ faamaw na i bɛ tɛmɛ o conseil fɛ ka se faamaw ma o conseil ye nin dɔrɔn de ye. siga t'a la Haidara. bon mɔgɔw ma se ka o conseil ko faamu a b'u ɲɛna ko peut-être fanga dɔ de bɛ o conseil la walima jɔyɔrɔ dɔ de bɛ o conseil la jamana kɔnɔ n'a bɛ se ka ko dɔ kɛ. non 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 i bɛ se k'i profiter ni o conseil de ye k'i mago dɔ ɲɛ o conseil tɔgɔ la. Il sait qu'il profite ni au conseil de qui a hakila do nye la au conseil tola sinon au conseil ka chibo ton la meton yoro ka se famoma ani ka chibo famo yoro ka se la meton Haidara au conseil ni de sigatala wala au conseil te ku ka banakele au conseil ni malde be ka kan ola mais ni docteur ou de mago sera au conseil ma k'a fɔ an bɛ ci dɔ a da k'a se maliyɛnw ma ou bien silamɛw ma u bɛ se k'u profiter o sira fɛ ne hakili la n'i b'a kalama anw ye baara caman kɛ banako in na au conseil tɔgɔ tɛ silamɛya tɔgɔ don salon a ko wulila k'an to Sikaso yan ni ɲɔgɔnna de la ministre ye ne wele santé k'a fɔ n ka n jija u tun bɛ fɛ n k'u dɛmɛ n ko ne bɛ Sikaso de u ko problème t'a la k'u bɛ mɔgɔw wuli ka na nɔfɛ Sikaso pour que ka mɔgɔw sensibiliser u k'an ka baara minnu kɛ o y'a sɔrɔ an tun kan ka bɔ Sikaso ka taa dugu dɔ la silamɛya tɔgɔ la ani fasoden ɲumanya tɔgɔ la an ye garalota annulé parce que a fɔra jama kana jɛrɛ an ye garalota annulé an kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ an y'a bɛɛ bɔ a ma alors an sera yen fana an bɛ se min na mɔgɔw sensibiliser la an y'o kɛ alors an yɛrɛ bɛ se min na k'an ka wari bɔ an kun na ka u ka nun datugulan in san an y'o caman san ba yirikaw k'a di mɔgɔw ma fi sabilillah an y'an seko kɛ o sira kan ka mɔgɔw sensibiliser ka tila an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ fana fasodenw ye ala kama ni an se b'o de la an ye o san masque la k'a di mɔgɔw ma ala kama o la n bɛ fɛ ka min f'i ye santé ko sira kan o conseil tɔgɔ la o y'o de ye an tilala ka baara caman kɛ o conseil ye wari bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la ka safinɛw san ka wari bɔ a yɛrɛ tɔgɔ la ka tɛgɛko minɛnw san ka tila misiriw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a ma misiri bɛɛ labɔ an seko kɛra min ye o conseil tɔgɔ la an y'o kɛ misiriw ye o conseil tun bɛ se ka min kɛ o y'o de ye ala sago i sago kɔfɛ an bɛ se an ka maa filanan ma Amadu Kɔnta ka bɔ arajoba ni Mɔpti. An karamɔgɔ assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Mɔpti kaw ko k'i ka foli lase i ma ko b'i fo o b'i barika da ko k'a yirila kabini i bɔra salongo la janvier kɔnɔ ko conseil ka forum bala i sen donna Mɔpti i bɔra ka hɛrɛ min to yen hali sini dɔ de bɛ ka fara o hɛrɛ kan k'i ka dugawu kɛ Mɔpti ka bɛɛ ye ne ka ɲininkali ye kelen pewu ye su in na Farabugu daminɛna kalo 2
jiti do dumuni ti do ga an karamo kɛra sababu ye ko gɛlɛya wuli ka bɔ Farabugu kan i y'a kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye ani hakilina jumɛn ye ni jamana in kɔnɔ o de tun ye ne ka ɲininkali an bɛ fɔ i ka ɲininkali la an bɛ Motikaw fo an b'a ɲini Ala fɛ toujours Moti Mali bɛɛ Ala ka hakili sigi don a bɛɛ kɔnɔ amin 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 Farabugu mɔgɔw b'o de fɔ sinon an ye baara kɛ yɔrɔ min na o ye ɲɔnɔ mara bɛɛ de ye commune 11 ka fara Farabugu kan au conseil volontaire minnu jɛna n'a ye k'u ni di Ala ma olu de taara parce que ɲɔnɔkaw ye ci bila ka na u ye mɔgɔw wuli ka na u ka maires nana ne fɛ k'a fɔ u degunnen don n'an sɔrɔla an bɛ se ka min kɛ vraiment an k'a kɛ u tɛ se k'u ka malo sɔrɔ ka kan wa tasuma bɛ ka don hali u ka malo sɔrɔlenw na mɔgɔw bɛ ka faga mɔnikɛlaw tɛ se ka mɔni kɛ u bɛ mugu ci u la k'u faga kurun kɔnɔ bon o conseil sigira ka ɲɔgɔn ye an bɛnna min kan o de ye an k'an seko kɛ hali ni a ma sara an na faamaw m'anw bila la faamaw m'a fɛ a kuma fɔ anw ye mais ni tɔɔrɔ bɛ silamɛ dɔ kan silamɛ bɛɛ ka degun o de la an wulila réunion kɛra volontaires sɔrɔla minnu ko hali n'olu yɛrɛ bi sa olu kɔni bɛ taa alors an y'u bila u taara u tagara kungo kɔnɔ u ni mɔgɔ minnu bɛ marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ n'olu sigira o kumana alors donso minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dugu lakanani kama u ni donsow fana sigira o kumana Ala y'a kɛ tuma min na kumakan in bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ alors donsow jɛna n'a ye olu yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ka sigi o conseil ka kɛ u seere o conseil dar'u kan donsow wulila o conseil dar'u kan ka taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw marifatigiw u jɛra ka sigi kumana u bɛnna alors u bɛnna kan u tɛ se maa ma bɛɛ k'i ka baara kɛ mais donsow fana u ka mugu bila olu ti marifa ci ninnu yɛrɛ kana kɛ duguden bɛɛ ka t'i ka baara la o kun ye ɲɔnɔ zone kɔnɔna de ye alors o bɛnkan bannen sisan an y'a ɲini u fɛ fana Farabugu o fana ka se ka libérer bon o de gɛlɛyara dɔɔni mais u tilala u sɔnna mais u y'u ka charte fɔ u ka charte ye mun ye u kun banna Farabugu ta ma ko parce que sɔrɔdasiw bɛ yen bon an y'o de yir'u la anw tɛ sɔrɔdasi ye an ma taa ni sɔrɔdasi ye an tɛ se ka sɔrɔdasiw bɔ yen parce que anw ma taa n'u ye gouvernement de taara n'u ye ni maa bɛ se k'u bɔ yen gouvernement de bɛ se k'u bɔ yen mais anw ka deli kɔnɔ u ka sabali u ka Farabugu libérer ni sɔrɔdasi ko bɛ kɛ cogo min na an ni faamaw n'o fɔ u ko bon u bɛ kalo kelen di Farabugu ma fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ tɔɔrɔ t'u kan mais an ni faamaw ka kuma ni sɔrɔdasiw bɔra yen a banna o ni ɲɔnɔ bɛɛ ka kan olu yɛrɛ b'u ka minɛnw cɛ an bɛ o yɔrɔ de la bon mais n b'a fɔ ka d'a kan hɔrɔn ye hɔrɔn de ye jango silamɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ marifatigi ninnu u ye layidu min ta au conseil ye a layidu u b'a kan parce que donso minnu sara u bolo kungo kɔnɔ ye o donso ɲɛmɔgɔw y'a ɲini u mago b'u ka suw la u ye sira d'u ma donso su fɛn o fɛn bɛ ɲɔnɔ wo kɔnɔ donsow taara bɛɛ ta kunu u ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kuma ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u nana n'u ka su bɛɛ ye k'a don mɔgɔ minnu fana kun minɛnen don kungo kɔnɔ marifatigiw bolo u y'a mɔgɔ bɛɛ libéré o zone kɔnɔ mais mɔgɔ kelen bɛ yen o ma libéré fɔlɔ parce que u ko o man kɛnɛ u b'a furakɛ n'a lafiyara u b'a labila bon an dalen b'a la parce que danaya ye mun ye hali ni kafiri jɛra
n'a y'a ka layidu dafa a fɔ a y'a dafa alakira ye kafiri dɔ mankutu u nana deli a kɛlen ka kɛlɛ kɛ ka kafiri dɔw ɲɛnama minɛ dɔw y'a deli a ko walahi a ye kafiri dɔ tɔgɔ fɔ ko n'o kun y'o solonɛli don ale tun b'u bila parce que o kafiri ye layidu min ta ale Muhamadu ye a y'a bɛɛ dafa o la silamɛya ti maa ka ɲuman dun hali n'i ye kafiri ye maa maa bɛ wali ɲuman dun o tɛ silamɛ ɲuman ye o la an b'a a ɲini Ala fɛ toujours Mali bɛɛ ka se ka lafiya anw ka ɲini ta ye nin de ye Ala ɲɛ bɛ an dusukun na ka maliyɛn kelen tɛ tɔɔrɔ la maliyɛn bɛɛ k'an ka degun maliyɛn ɲumanw o la farabu n bɛ fɛ k'a f'i ye ɲɔnɔ zone kɛra tan ka fara farabugu kan Ala sago i sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mikoro kalifa an balimamuso Fatumata Sangare la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebeleba ta ka di an karamɔgɔ Seyidu Usumani Marali Hayidara ma k'a fɔ ko a bisimila Kɛnɛdugu kɔnɔ ko ani ce Kɛnɛdugu kɔnɔ ani a bonyali la an b'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman Ala ka yira an na an karamɔgɔ ɲininkali min bɛ ne bolo bi ka d'i ma o de ye ni mɔgɔ min ye ka sɔrɔ wajulu lamɛn ka se o la dɛ dugawu kalama i sinsinna fɛn min kan o de ye an denmisɛnnakaw ye an bɛ se ka cɛsiri kɛ ko ɲɛɲini na yala karamɔgɔ i sɔmilen bɛ fɛn dɔ de ma wa walima i bɛ fɛ ka mun de fɔ denmisɛnnakaw ye o de ye ne ka ɲininkali ye salamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuh. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Kɛnɛdugu tɔgɔ la Kɛnɛdugu an y'a fɔ an bɛ segin k'a fɔ k'a sata ni wula in na waatini dɔ sera ne tun bɛ fɛ ka Fatiha de ta n b'u ka discours bɔ a la parce que n ye jama ye cogo min na a ye siran dɔɔni parce que kojugu kɛra maa min bolo ni i ye dɔwɛrɛ ye i bɛ siran don kelen mɔgɔ 30 ni kɔ sara Bamako an ka terrain na wajulu kɛyɔrɔ jama bonyani fɛ ani kow kɛcogo ye bon n'i y'o nation ye i jala ti gɛlɛya tuguni ne ko u ka discours ko in bɔ yen an ka Fatiha ta dɔrɔn ka mɔgɔw la mais Sikasokaw discipline b'u la mɔgɔw dɛsɛra ka sigi bɛɛ de jɔlen don o de ka jugu mais bɛɛ sabalila an ma dan sɔrɔ a la o la an bɛ Sikaso fo ka segin k'a fo u ka o baara in na hali ni Segu jama kunna cɛ u ta ye O tun ye radio Kasaka ka ale ti yan o a b'a affaire de n'a muso fɔlen o la Aja i ka kuma diyara n ye vraiment n sinsinra an kan parce que silamɛya modèle dɔ de b'anw bolo yan a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni recherche tɛ parce que n'an tora ten dɔrɔn ko an faw ko tan an mɔkɛw ko tan i ka silamɛya n'Ala ma far'i kan mɔgɔ min kalanna dɔɔni a bɛ nafigiya créer parce que i bɛ nin kitabu in kalan n'i tilal'o la n'i ye nin ta i b'a sɔrɔ san 100 b'u cɛ karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne yɛrɛ b'o dɔn k'o dɔ ko diinɛ na n ko n'u ma mɔgɔ wɛrɛ dilan o k'o sɔsɔ ka kuma juguw fɔ a tɛ yen a tɛ yen e diinɛ kelen si ni si ta tɛ kelen ye o la ne bɛ min fɔ peut-être e t'o faamu nin bɛ min fɔ peut-être i t'o faamu mais n'i yɛrɛ donna recherche kɔnɔ i bɛ silamɛya hakika sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ dɔrɔn i bɛ segin a dara ka kuma ma ko sira Ala ɲɛ k'i jogo dilan foyi tɛ yen bilen u nana manamanakan de cayara diinɛ in na ani yecogo kɛlɛ f'i k'i kɛ tan n'o tɛ i tɛ silamɛ ye a ma se o bɛɛ la o kira o kira cira u bɛɛ cira ni cogo de ye cikun t'u la fana n'o tɛ cikun si tɛ kira si la ni adamadenw baloli tɛ hɛrɛ la Ala ma ciden si ci foyi ma d'i ma ka n'o kɔ alors u bɛ wuli tawhid Ala kelebanjali de ka gɛlɛn Ala kelebanjali bi mun ɲini a bɛ min ɲini
wo de fiye ko tawhidu de ka gele u bi kunkolo ɲam taali yɛrɛ ti taa fandu yɛrɛ la tawhidu kɔrɔ ye di ka ala kɛ kelen ye mais ala kɛ kelen ye nafa ye jumɛn ko i k'a dɔn setigi dɔ bɛ yen i ka siran ye n y'a exemple caman d'aw ma n'i bɔra sisan polisikɛ ma n'i fiyɛ i b'i jɔ polisi dama tɛ n'i ye tenitigi fɛn o fɛn ye n'a ko i jɔ n'i b'i yɛrɛ kalama n'i kunkolo tiɲɛnen tɛ i b'i jɔ mais k'a sɔrɔ a sera k'e jɔ i bɛ se k'a ɲɔgɔnna saba fara ɲɔgɔn kan k'u siri juru la mais teni min b'a kan na faso teni don ko an k'a bonya ko nin ye teni don anw de kama hali n'a bɛɛ ti kɛ ten a dabɔra o de kama teni ta don i bɛ teni ta de ko min faso kuma bɔ bon faso den fɛn o fɛn mana teni ye mɔgɔ la i k'an ka teni tigi bɔ ye parce que i ka baarakɛla don alors o tuma na an ye teni tigi dɔn an y'a dɔn i bɛ s'a la dɛ nka n'i sera a ma n'ala ma far'i kan i bɛ nimisa o tuma na ja siranɲɛ yɔrɔ b'a la koyi bon n'o yera la e y'a faamu ka ban o la ni tenitigi ko i jɔ dɔrɔn i b'i jɔ bon mais i ye tenitigi de dɔn fɔlɔ jeni don mana n'i ye mɔgɔ dɔn jeni don ka fɛn dɔ mun don n'a ko i jɔ i b'i jɔ ni sa bɔra sisan mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲini n b'a fɔ bɛɛ nka ne yɛrɛ b'a la an b'an yɛrɛ ɲini mais denmisɛnnin fitinin min t'i ko kalama ni maa tɛ yen n'a bɔra o b'a minɛ yɛrɛ a b'a minɛ parce que a t'a dɔn bon o la a fɔra an ka ala de dɔn fɔlɔ ka kɔn fɛn bɛɛ ye k'a dɔn kelen don k'a ka fanga dɔn k'a ka se dɔn a bɛ s'an ale de y'an da n'a ko bɔ yen i bɛ bɔ yen n'o dɔnni fɛ o dɔnni nafa ye mun ye n'a ko dan yan i bɛ dan ye ala dɔn kun de ye nin n'ala ko min ko an k'o kɛ parce que an y'a dɔn bon o ala dɔn de kɔfɛ min bɛ o ye cogo ye a ye kitabu bɛɛ kalan diɲɛ kɔnɔ n y'a kalan a ye kuranɛ na kiraw ko de ala y'anw bila ka na de ka fara o kan ko an ka da ale ala la o kɔfɛ an ka seli an ka sira ala ɲɛ sira ala ɲɛ kɔrɔ ye di i ka boli ka taa don sɛgin kɔrɔ ou bien i ka boli ka don buwa kɔrɔ la sira ala ɲɛ kɔrɔ de n'i bɛna wale jugu kɛ i k'a fɔ ala ɲɛ bɛ ne na n y'a dabila a bɛ fɔ e siranna ala ɲɛ i bɛna sonyɛli kɛ mɔgɔ si tɛ yen i ko i b'a ta mɔgɔ tɛ yen dɛ mais tawhidu ala kelenbandiya min b'i la i ko ala ɲɛ bɛ ne na ne ye nin to ala kama kiraw cira nin de kama jogo ka dilan mɔgɔw ka balo hɛrɛ la u y'o de yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ k'a kun yɛrɛ tunun na pewu o tawhidu kɔfɛ ni jogo nana mɔgɔ yɛrɛ bi siran ala ɲɛ tiɲɛ don mais i bɛ taa sɔrɔ yanni a ka siran ala ɲɛ a kun bɛ dulɔ min a siranna ala ɲɛ tiɲɛ na a bɛ siran ala ɲɛ dɛ nka dulɔ lawa y'a datugu a ko n'a dogo sa mais i dogotɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la ala ɲɛ bɛ na koyi nka ne dɛsɛra n ka sɛtanɛ na mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o bɛ kɛ o silamɛ a ma fɔ silamɛ tɛ kojugu kɛ o silamɛ bɛ jɛnɛya kɛ silamɛ bɛ sonyɛni kɛ silamɛ bɛ namara kɛ nka silamɛ tɛ kɛ namaratɔ ye silamɛ tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye a bɛ gɔ i bolo yɔrɔ dɔ la don dɔ la ala de b'o ɲɛ dɔn i bɛ se ka tiɲɛ n'i tiɲɛna o kɔrɔ t'i bɔra silamɛya la non ko i tiɲɛna e ye silamɛ de ye i nimisara se k'i kɔsa kɛ banna i bɛ ala yafa deli mais ala ko ni y'aw bila a yɛrɛ ni sɛtanɛ a tɛ se a la parce que sɛtanɛ bɔyɔrɔ ka ca kojugu a ye abidu dɔ tɔgɔ mɛn san 40 dɔw ko san 70 a y'o de kɛ bulon kɔnɔ mais wulada kelen muso dɔ nana sɛtanɛ farala muso dɔ kan u y'a bɔ a hakili kan pewu a ko a b'a yɛrɛ minɛ cogo o cogo ni ala jɔnba in a ye dugu yɛrɛ bila pewu a kana na don cɛnni na ka taa bugu jɔ a yɛrɛ ye kungo kɔnɔ
mais wulada kelen dɔrɔn a tiɲɛna bon o tuma na n'ala y'a ni setanɛ to ɲɔgɔn na an tɛ se a la ala k'o bɔ n b'a dɛmɛ o de la ala kira sɔrɔ salam a ka sanayɛlɛ la ala ye seli d'a ma i karamɔgɔ ye seli min fɔ ne kan d'o ma u bɛ ka min kɛ tɛ dɛ ne kan d'o ma kira ni min nana alayhi salatu wa salam ani min nana ka bɔ ala yɔrɔ ko silamɛw ala ko muminun kana seli d'a ma o seli ala ko n'i tugura a la i bɛ dulɔ min ni setanɛ sen b'i la ko dɔɔni dɔɔni seli b'i dɛmɛ i bɛ dulɔ bila pewu wali walijugu min ti dulɔ bɔ tant k'i bɛ seli sɛbɛ sɛbɛ la teburu ka wuli ko tɛ seli n'i b'o kɛ dɔrɔn ko ala bi i dɛmɛ i ka setanɛ kan jogo b'i ɲɛ walijugu bɛɛ bɛ dabila dɔɔni dɔɔni ala de ko ten i karamɔgɔ ta o ko tɛ ala ye min fɔ o ye nin kuma na ala ye nana ni diinɛ ye nin de kan n'an b'a kɛ ka taa a b'an dɛmɛ ka taa a y'i t'o la a ye sun di silamɛw ye san 11 kɛ seli faridayalen tɛ alors tarikuw ka ɲɔgɔn sama na dɔw ko kira ye san 13 de kɛ Maka dɔw ko san 12 mais kira ka kiraya san 12 n'a daminɛ walima a laban seli faridayara o de la o y'a sɔrɔ silamɛw bɛ yen san 10 de kɔ seli faridayalen tɛ seli dir'u ma ko a b'u cogo ye kuranɛ de ko ten mun fara l'a kan sun nana kira taalen kɔ Madinɛ sun ma kira ma sun Maka kira taalen kɔ Madinɛ sun dira a ma k'u ka sun hakili la n y'o ɲɛfɔ ye ala ko n'an sunna a b'an dɛmɛ k'an jogo ɲɛ hikima wɛrɛ min b'a la ala bɛ se ka mɔgɔ dɔ bange sisan i bɛ bange setigiw de fɛ i b'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ se kɔnɔ kɔngɔ t'i minɛ minɔgɔ t'i minɛ bon n'i sunna a b'i jogo ɲɛ o dama tɛ i bɛ kɔngɔ dɔn i bɛ minɔgɔ dɔn o la i bɛ hinɛ se tɛ minnu ye i b'a fɔ ko ja ninnu bɛ dekun na a bɛ se ka u hinɛ don i la i k'u dɛmɛ parce que i yɛrɛ y'a nɛnɛ o kɔfɛ jaga nana an ye jaga ko ɲɛfɔ ye jaga kun ye somɛri kana ye n'i y'i ka jaga bɔ i b'a kɛ ka silamɛ dɔ dɛmɛ o yɛrɛ bɛ baara kɛ ni ala faral'a kan san damadɔ o yɛrɛ bɛ jaga bɔ kumana fandanya bɛ dɔgɔya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ jaga ninnu nana o kan ala ko n'i ye se sɔrɔ fana taa hiji o hiji n'i bɔra Mali la yan ka taa Maka i b'a dɔn ko ja maliyɛnw dama tɛ silamɛya la n'i taara pour que k'a yira silamɛw bɛ fa la silamɛw bɛ ba la ala ko e nana bazɛn de ye Mali duloki ɲuman ye ko o bɔ k'o bila ayiwa kɔsimu ni vɛsi o de ye Faransi duloki ɲuman ye ko o bɔ k'o bila a bɛɛ ka taafe siri cɛw bɛɛ de bɛ bagijɛni kɛ k'i siri a k'a yira ko anw bɛɛ ye kelen ye yan duloki t'i yira yan valeur t'i yira yan a ye taafe siri an ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na kelenya silamɛw ka kelenya bɛ yira ye échange bi kɛ kodɔn na dɔ bɛ na ne sɔrɔ Maka ye a donnen ɲɔgɔn na o tigi bɔra fɔ yɔrɔ wɛrɛ o b'a fɔ mun bɛ na ne b'a kunkolo de bɛ n dimi i b'a k'o fura ka gɛlɛya o bɛ sin ka fura dɔ fɔ ten n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ kɛnɛya ni ne y'o kɛ dɔrɔn ne kɛnɛyara ni ne nana Mali la ne bɛ n'o di maliyɛnw ma o tuma na an bɛ tabadulu kɛ fil arayi hiji nafa ye nin ye ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira fana an bɛɛ bɛ fani bala finman ni jɛman n'o faamuna tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ ye diinɛ in n ko denmisɛnw ka recherche kɛ pour que u kana bi bɛɛ n'i ye kitabu dɔ kalan sisan i tɛ se ka foyi faamu n'i ye dɔ wɛrɛ ta i tɛ foyi faamu nin bɛ nin fa neni nin bɛ nin ba neni nin bɛ nin ka kuma kɛ nkalon ye nin bɛ nin sɔsɔ i yɛrɛ hakili bɛɛ bɛ tiɲɛ mais n'i ye taa mugu kɛ ka taa ɲɛfɛ i bɛna Hayidara ka kuma ye ko jumɛn ye tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye o bɛɛ to yen tiɲɛ kelen dama ta ala dɔn kɔfɛ jogo dilan mais a bɛ se k'a lajɛ fana diinɛ kɔnɔ n'an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la k'o bɛ se ka mago ɲɛ k'o ye lahara de ye diɲɛ tɛ peut-être dɔ bɛ se ka ne hakili jigin o la n k'o dɔn a fɔra a ye jɛnɛya dabila
kaburu kono kuma do ayi o toy ay shinjitu nam ay hina nyona nam ay fanda undeme nam ni be ka kaburu kono ayi te kaburu kuma ye mana islamia bebi be yande ma ya sigay kira o cira yande kama ko anga dila ani baka ngana kekle ya akbar odo ko ma bi baka nga balo cogo do baka mi mise tola nam o de tay abe ya akbar oje bagan cɛ min bɛ se cɛ tɔw la bagan cɛ tɔw tɛ se ka gɛrɛ musow la k'ale to yen u tɛ se ka dumuni duman kɛ k'ale to yen bon ala ko o ye baganya ye ko mɔgɔw ka bɔ baganya na miliyari bɛ nin mun na taama tɛ kun nka i bɛ se a n'a somɔgɔ bɛɛ la ala ko non a ka wari to a bolo i ka ne yɛrɛ ala deli n k'i sɔn ka n'a hasidiya ka n'a bila a kan o kumana k'an bɔ baganya na k'an bɔ baganya na diinɛ nana nin de kama mais au contraire anw ta y'an juguya baganya ye parce que ɲɔgɔn fanini ɲɔgɔn banini dabali jugu tigɛ ɲɔgɔn kama nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na anw ta kɛra o y'a dɔn o juguyara baganya yɛrɛ o de la n bɛ kuma denmisɛnninw fɛ chaque fois u k'u hakili sigi i bɛ kulekan caman bɛ misiri kɔnɔ firawuna kan ka fisa kan ye nkalon don ni tiɲɛ fɔra bɛɛ bɛ tiɲɛ ye o i bɛ se k'a fɔ ne tɛ tiɲɛ de fɛ mais ni tiɲɛ ala ka tiɲɛ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ hali i t'a fɛ i b'a dɔn nin don kɛnɛ kan sigi aja nin de tun ye i ka jaabi ye min nɔgɔyara ayidara sira danna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o tun ye arajo tatakan de ye an bɛna se arajo manbelɔ ma n'o ye seyidu buwari Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ karamɔgɔ de fo ka barika da kosɛbɛ a ka walawalaliw la. Ɲininkali kelen de bɛ ne bolo an bɔra waati tɛmɛnen na sisan ka ye u ye yɔrɔ dɔw kari-kari kosɛbɛ Bamako. Karamɔgɔ yɛrɛ ye a senna bila ka se kɛnɛ kan ye an y'a mɛn sisan tuguni ka fɔ u bɛ labɛn na ka na turu filanan kɛ yɔrɔ ninnu kari la min bɛ se du ba saba bɔɲɔgɔnko ma. An b'a fɛ ka dɔn karamɔgɔ jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o baara in kɔnɔna na. alhamdulilayi an kun y'an jɔyɔrɔ fɔ jɔyɔrɔ foyi t'anw na a ye sabali kɔ i y'a fɔ cogo min na dukari ninnu daminɛna an wulila k'an seko k'a la faama in fɛn o fɛn sen b'a la n'an b'o dɔn an n'u sigira an n'u kumana an ye min ɲini u fɛ u ka sabali hali ni sariya don an bɛ waati min na nin ye transition ye u k'a lajɛ ko caman bɛ yen u k'o to yen u ka se ka sini président ɲɛnama sigi jamana kunna vote ladiri la n'o tigi nana min ka kan o n'o kɛ anw bɛ min ɲini o y'o ye u ka so to yen bon u y'a to yen wa u bɛn'a ci wa bon olu de b'o dɔn anw kɔni anw bɛ se min na anw y'o kɛ bere t'an bolo muru t'an bolo an da ye a y'a to a ye sabali wa anw y'o kɛ ala sago sɔrɔ. tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ se an ka maaduuruna ma n'o ye baba kunta arajo kɛnɛ. an bɛ foli di karamɔgɔ ma Sikaso journaliste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fɔ nin sanfɛ kɛnɛ min ka nin ye kunnajaba ye an bolo parce que a ɲɔgɔnna sɔrɔli man ca an y'a sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ fo parce que ale de sɔnna k'a d'an ma sisan ɲininkali fila bɛ ne bolo mais ɲininkali kelen in bɛna dan o ma k'a daminɛ leader sigili la fo kana se bi ma an ɲɛ b'a la fɔnkɔɲɔgɔnya ani bɛnbaliya caman bɛ karamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɛ karamɔgɔ ka hakili lajigin leader ye baaraba minnu kɛ a n'a bɛ kɛ baara min kɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ nin ɲɔgɔn sama-sama in ani ɲɔgɔn lagosi la o ye ne ka ɲininkali ye. n'i fo ɲɔgɔn sama-sama ye leader yɛrɛ de k'a ka sama-sama o leader ye min ɲini o ye sabali daba de ye mais dɔw dilanlen don ten de a ka gɛlɛn kosɛbɛ
leader ye ton de ye Nam. min ye Mali diinɛ taacogo kɔrɔ min n'an kun b'o dɔn diinɛ min ni kafiriw bi jɛ Nam. u ni kerecɛnw bi jɛ u ni bɛɛ bi jɛ ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ Siga t'a la. ka yafa ɲɔgɔn ma Nam. ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ bɛɛ k'i ta kɛ Kɛnɛ kan. an kun b'o diinɛ de dɔn yan an wolola ka an faw sɔrɔ o de la Siga t'o la. Aïdara. an karamɔgɔw fana ye an kalan o de la Tiɲɛ. an y'o fana sɔrɔ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam ale de nɔ na Voilà. an ni kerecɛnw bi jɛ Siga t'a la. alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam a ye kerecɛn wɛrɛ sɔn a ka misiri kɔnɔ Allahu akbar. o sabatilen don Siga t'o la. a nalen Madina Nam. a ye bolisɔnna wɛrɛ sɔn ka tasuma batola wɛrɛ sɔn Tiɲɛ. ka yahudiya wɛrɛ sɔn Tiɲɛ. k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ye silamɛw b'a la Siga. Allahu akbar. silamɛya histoire bɛɛ y'a sɛbɛn Allahu akbar. kuranɛ yɛrɛ ko an ma ko ale ala m'an ladi Nam. ko an silamɛw ka maa kɛlɛ Nam. walima ka ban maana ka hakɛ dafa Nam. mɔgɔ min ka tɔɔrɔ ma s'an ma ala ko an kana kɛ Siga. Allahu akbar. O tiɲɛ. o la anw dara kuranɛ in na Tiɲɛ. anw y'o sira minɛ Voilà. anw bɛ se ka bɛɛ mara an y'an faw de sɔrɔ ten Wallahi. ani an mɔkɛw Siga t'o la. u ni kafiriw jɛra Kɛra. u yɛrɛ cogoya kama kafiri caman tubira Allahu akbar. O bɛ kɛ. an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de la Nam. mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen Nam. parce que n'i bɛ kuma i b'a walanwala Siga t'o la. anw fɛ Mali kɔnɔ yan Nam. an b'a fɔ mɔgɔ min ma sunamɔgɔw Nam. mɔgɔ fila de don sunamɔgɔw bɛ yen Nam. an yɛrɛ b'o la Allahu akbar. wahabiyaw bɛ yen Siga. sunamɔgɔw Nam. olu k'u bɛ alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam taabolo ladige Tiɲɛ. u b'a ka baara bɛɛ kɛ n'u ma dɛsɛ min na Allahu akbar. o ɲuman caman b'an fɛ yan Siga t'a la. i b'olu lamɛn fo ka t'i sa i t'u ma nɛni ka mɛn Ayi. Allahu akbar. i t'u ma dɔgɔya ka mɛn Siga t'o la. o ti kɛ fiyewu Ayi. ni n'u ye ɲɔgɔn ye Nam. i b'a dɔn i y'i ba de ye Tiɲɛ. n b'o exemple di Nam. kɔfɛ ko o ye ala nin yɔrɔ ye Voilà. anw taara yan kunu Nam. sunamɔgɔw fɛ yen Siga. u y'an kunbɛn cogo min na Nam. an taamaɲɔgɔnw bɛ yen u y'an kunbɛn cogo min na Nam. an b'a dɔn Wallahi. an yɛrɛ nisɔndiyara cogo min na Nam. an b'a dɔn Tiɲɛ. silamɛya y'o de ye Siga t'a la. a fɔra ɲɔgɔn kɔ sira min kan Nam. bɛɛ k'i ta kɛ Voilà. an bɛnna min kan Nam. an ka jɛ k'o kɛ Ɔhɔ. kɛlɛ t'a la Ayi. T'a la. mais Nam. mɔgɔnin dɔw bɛ yen Siga. olu dilanlen don Ɔhɔ. fitinɛ de kama Siga. ni cɛkɔrɔbaw maloyara ka min fɔ u bɛ denmisɛnnin dɔ sara o k'a fɔ Allahu akbar. o tuma na Nam. n'i ko i bɛ bɛn ɲini n'olu cɛ a ka gɛlɛn Ka gɛlɛn. parce que bɛn bɛ ɲini maa min mago bɛ ala yɛrɛ la Siga t'o la. o bɛn sɔrɔ man go Ayi. O man go. nka mɔgɔ min mago tɛ ala la a mago tɛ kira la a sura de ka kɛ mɔgɔ dɔ kan Allahu. cogo t'o la dɛ Ayi. O bɛ na di. n'o tɛ Mali diinɛ na kɛlɛ foyi tɛ Mali diinɛ na O tiɲɛ. Siga. walahi anw bɛ sunamɔgɔ sɛbɛ o dɔ yan Tiɲɛ. A bani. u bɛ ala fɛ u bɛ kira fɛ Tiɲɛ. u b'u dayɔrɔ nɔfɛ Allahu akbar. Aïdara. maabaw don Tiɲɛ. Siga. walahi walahi hali ɲinɛ a karamɔgɔba dɔ ka kuranɛ tafsiri la sunkalo la Nam. Siga. question posée la dɔ nana question posée a kunna a tigi bɛ k'a su de Nam. fo a ka tafsiri yɛlɛmɛ k'a kɛ Haidara ko ye Allahu akbar. Siga. Bani. sunamɔgɔ dɔ don Lahi. mais a ko ɲininkalikɛla ma a ko i ma maa tɔgɔ fɔ dɛ Siga. a ko nka i ka kuma in bɛɛ y'a faamu i kan bɛ min ma Tiɲɛ. wa i ka dɛ maa wɛrɛ ma Haidara kɔ Allahu akbar. I kelen don. mais anw ni Haidara bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la an ka bonya b'a kan an ka danaya b'a kan Tiɲɛ. Allahu akbar. bilahi lalil azim Siga. A bani. a ye nin de fɔ suna misiri kɔnɔ Wallahi. suna tafsiri kɛyɔrɔ la Voilà. an b'a fɔ olu ma sunamɔgɔw Tiɲɛ. hali n'an ka yeta bɛɛ tɛ kelen ye Nam.
a wajibiyalen tɛ yetaw ka kɛ kelen mais n'an bɛɛ ye jiri sun kelen ju minɛ ka bolo fara ti tiɲɛni kɛ a kabini Ala k'an da anw ma maa ka bolo fara lagosi ko tiɲɛ tɛ o ma kɛ fɛn o fɛn fɔra ko sunna don n'a question posera ne kunna n'an ka wajuli sera a ma an y'a sabati sunna don siga t'o la dɔw ye bosi ɲininkali kɛ ne ko siga foyi t'a la bosi ye sunna ye kira de y'a fɔ n ko mais sunna bɛɛ maa tɛ se ka sunna bɛɛ kɛ n'i sera ka min k'a la i b'o k'a la anw ma bosi ko k'an da la sunna ko sunna na kira tun bɛ taafe de siri ne natɔ ye taafe san Makan ka na n'a taafe ye don min na n y'a don ne yɛrɛ muso yɛlɛla f'u n'u yɛrɛ faga ne ko a ma so ne nin ye sokɔnɔna ye ni n bɔra ni nin ye o n'a fɔ fa bɛɛ ne ye dabɔ mais sunna don mais maa caman ma fara ne kan o la n bɛ fɛ k'a fɔ ye sunna mɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ bilahi caman ba b'an fɛ Mali la yan sunna sɛbɛ sɛbɛ nka ɲɛngow bɛ yen u ye fɛn dɔ de tɔgɔ da k'a da u yɛrɛ la ka sɔrɔ u tɛ fiyewu pour que i ka fɛrɛ mɔgɔ ma n ka n sago kɛ a bɛ fɔ diinɛ don o tuma na u ye nin ta ka sɔrɔ an b'a caman lasili dɔn bɛɛ balola a caman mɔkɛw n'u faw balola saraka de la moriya fɛ an b'u dɔn o manamanakan fɔlɔ ninnu minnu yɛrɛ bɛ kuma olu tɛ cɛkɔrɔba dɔw de bɛ ji jukɔrɔ ye n'a mɛnna o da a bɛ fɔ ko a ye makan ka nin fɔ o la u bɛ denmisɛnninw sara k'olu bila ko a y'u neni sunnamɔgɔw bɛ yen nka a bɛ minnu neni kɛ kan mɛn bilahi aliyil azim hali u tɛ diinɛ na alors n bɛ fɛ k'a fɔ n balimakɛ ye anw ye sunnamɔgɔw de ye sɛbɛ kuma de don maa o maa tɛ sunnamɔgɔ ye e tɛ silamɛ ye n'i ma kira ladege i bɛ jɔn ladege mais ladege yɔrɔ fila bɛ yen dɔ ka bon dɔ ye dɛ maa min y'a bosi bila a ma sunna kɛ yan n'i ye nkalon tigɛ dun o ka jugu sunna ye dɛ i donna farida kɔnɔ k'o fana kari kan o tuma na jogo sunna o ka bon ye jogo sunna ye jogo sunna o ka bon ye jogo sunna sunnamɔgɔw bɛ yan caman bɛ yen walahi minnu bɛ Ala fɛ u bɛ siran Ala ɲɛ u mago bɛ lahara la hali u ka lamɔcogo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen hali u ka denbaya kɛcogo ani denbaya caman tɛ kelen ye alors o belebelebaw an tɛ se ka ban olu la mɔgɔ cɛnenw kama u la wulibali don dɛ o mɔgɔbaw an tɛ se ka ban olu la maa ni damadɔ kama ko a b'u bɛɛ nɔrɔ kɔ u bɛɛ tɛ dɛ nin dilanlen don de olu b'u ka baara la ninnu fana bɛ yen olu b'u ka alako la fɛn kelen tɛ alors n bɛ fɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye sirawu in bɛ nin yɔrɔ in na bi tɛ dɛ kabini kira tɛmɛna sɔlɔ nin bɛ yen sa fo ka diɲɛ wuli fo ka diɲɛ wuli maa tɛ se k'o ban maa tɛ se k'o ban mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ ban kɛ nka n nana a kama o b'a ta kɛ dɛ aha o kumana kɛlɛ tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ minnu ye silamɛya tɔgɔ ta o hasidi dɔw de bɛ yen o ɲɛngo dɔw de bɛ yen n tɛ fɛ ka karisa ye tan o cɛkɔrɔbaw de bɛ ji jukɔrɔ u bɛ denmisɛnninw bila ka kuma n'o tɛ maa o maa bɛ Ala fɛ n'i bɛ siran Ala ɲɛ n'i bɛ kuma diinɛ na i tɛ maa dɔgɔya la i bɛ kuma ni tiɲɛ de ye
dalu nam kene kan wala bi se ka kan lamɛnba bɛɛ lahara bi se ka kan ala ɲɛna sige silamɛya tɛ foyi Nam. ka sira ala ɲɛ k'i jogo di tiɲɛ y'a fɔ i ka dekun kana se mɔgɔ ma mɔgɔw to yen tiɲɛ i bɛ se ka hɛrɛ min k'u ye a k'u ye n'u y'i tɔɲɔ n'i bɛ se Nam. a to ala ma tiɲɛ y'a fɔ silamɛya banna pewu a tɔw donna na cogo min na n y'a bɛɛ don cogo fɔ y'a fɔ y'a fɔ baro ayidara an karamɔgɔ n de kun jaabi nɔgɔyara i ka kuma na ayidara O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se Christian Dabo ma radio BND. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous allez m'excuser de bien vouloir poser ma question en français. Le modérateur se fera fort de la traduire tout à l'heure en moment. Alors, la question est la suivante. Nous savons que le guide est en même temps responsable de Ansardine et responsable du Haut Conseil islamique. Alors j'aimerais savoir comment il s'arrange pour pouvoir gérer ces deux structures pour être à la hauteur des attentes. Merci. Merci beaucoup. Bon, je ne peux pas te répondre en français, mais je te remercie à votre question. Merci. An karamɔgɔ ka ɲininkali komi a bɛɛ y'a mɛn ale ye ne kɛ Ansaru ɲɛmɔgɔ de ye ko ka tila ka kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ ye ko n bɛ se k'a fila baara ɲɔgɔn fɛ cogo ne tɛ Ansaru ɲɛmɔgɔ ye. ayi i to yen Je ne suis pas le président d'Ansar. oui vraiment Je suis le guide. voilà sige N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn Ansaru ɲɛmɔgɔya tɛ ne bolo. ayi A ɲɛmɔgɔya tɛ n bolo tɛ dɛ. Ne tɛ Ansaru ye. ayi alijaha akbar y'o fɔ Mɔgɔw ma nin yɔrɔ in de faamu. siga t'o la Ne tɛ Ansaru ye. ayi alijaha akbar Ansaru filɛ. voilà mɛ kɛnɛ kan yan Ne tɛ Ansaru ye. ayi alijaha akbar Ne ye Hayidara de ye. voilà Ne ye Hayidara de ye. Karamɔgɔ min ko Ala ko tan. tiɲɛ Ala ko tan Ala ka jɔn dɔw de y'o mɛn. nam N tɔɲɔna. sige Munna n ko seli tɛ silamɛya ye. Ko Isa ti jigin. sige Ni dama dama de farala ɲɔgɔn kan Tiɲɛ. ko ka ne ka wajuli dabila. alijaha akbar kɛnɛ ta Alors minnu ye a ye an kun bɛ nin ka wajuli lamɛn an y'a mɛn ko faamaw y'a to yen. tiɲɛ O tuma na an kɔni tɛ se dɔ wɛrɛ la nam an ni n'an ka nafolo an bɛ nin cɛ in dɛmɛ. sige U ye tɔn in tɔgɔ da ko Hayidara dɛmɛ tɔn. tiɲɛ Ansaru yɛrɛ ye tɔgɔ min d'a yɛrɛ la o y'o de ye ko Hayidara dɛmɛ tɔn. tiɲɛ siga t'a la Ne k'o ma nin tɛ Hayidara dɛmɛ tɔn ye dɛ nin ye Ala dɛmɛ tɔn de ye. tiɲɛ kɛnɛ kan Ansaru diin Ala ka diinɛ dɛmɛ tɔn de ye. tiɲɛ alijaha akbar o don Mais ne yɛrɛ t'a la voilà u nana k'u bɛ ne de dɛmɛ. alijaha akbar N'o faamuna famura o banna o conseil nam comme a y'a fɔ an b'a fila gérer cogo di bon comme fɔlɔ in bɔra a la ka ban tɔ tora kelen ye. siga t'o la O kelen yɛrɛ n'o ye o conseil ye ne ma ja kunkolow bɛ foroko bɔ a nɔfɛ sarakaw bɛ bɔ o bɛ bɔ ne kun tɛ nin si kalama ayi i tɛ nin kalama wallahi tiɲɛ mais n b'a kalama kɔni nam sige o conseil sigi ye don sigi ko 3 de kɛ nam an bɛ ɲɔgɔn cɛ ko o conseil président bɛ taa dilan kɛlɛ bɛ wuli a bɛ dabila alijaha akbar an bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ kɛlɛ bɛ wuli a bɛ dabila alijaha akbar o siɲɛ 3 kɛra yanni président ka se ka sigi Ansar o conseil islamique la tiɲɛ alijaha akbar o kɛra ɲɛna n yɛrɛ b'a bɛɛ kɛnɛ kan siga t'a la ayiwa u nana tuma min na ni dulokiw mugu farala u tilala ka ɲɔgɔn sabali nam u y'a sigi o conseil u y'a sigi alijaha akbar u y'a sigi bureau fɔlɔ ne b'a la siga t'a la n kɔrɔkɛ Diko nam ale kun ye affaire religieux président ye Tiɲɛ. ka ne da ale kan alijaha o akbar conseil sigi o fɔlɔ siga t'a la alors sigiko filanan Nam. nana tribunal kɛra sige ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o conseil ɲɛmɔgɔya tribunaliw kɛra alijaha akbar ayidara faamaw ye mɔgɔw bila ko ka na o conseil datugu k'a sɔgɔ ka taa ni tile sige faama wɛrɛw wulila ko tribunal ka décision bɔra a ma ko o conseil ti datugu alijaha akbar
Amajare. Aïe, t'es dia. Mais Nimbebe Sena, anti-fouille Kalamana. Ko dumando ko. Aïe, Allah Akbar. T'es fouille Kalamana. Oh, c'est ça, fora ko sigi ko kurab nake. Ala global. Allah Akbar. Anga mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na ne nɔfɛ an ka mɔgɔ dɔw ko n'a sɔrɔla ne ti k'a président la k'u b'a ɲini ne ko ne wa ne mun kɛ conseil président ne yɛrɛ ka so ne dɛsɛ n b'o la n bɛ bɔ yen ka taa au conseil jumɛn na parce que au conseil sigilen ni kɔrɔkɛ Diko kɛra président ye ne k'u kana ne tɔgɔ don a la a ko non ko ne tɔgɔ bɛ don a la ne ko tiɲɛ min ye ne t'a sɔrɔ ala ye ne seere ne minnu bɛ ne kalama Bamakɔ u b'a dɔn ne tɛ se tiɲɛ siga t'a la ne bi dɛsɛ réunion na n yɛrɛ ka so ka dɛsɛ ka adamadenw to ne to n bi dɛsɛ tiɲɛ siga t'a la i bɛ se k'olu to yen ka taa mun ɲɛmaaya kɛ min ayi tɛ taa yɔrɔ si n ko n kɔrɔkɛ ma ne tɛ se a ko non hali n'i tɛ se i tɔgɔ to a la ni ko gɛlɛn min bɛ yen an b'i wele ni ko gɛlɛn tɛ yen an yɛrɛ bɛ réunion kɛ an bɛ yafi ne kɔrɔkɛ Diko ne tɔgɔ tora o conseil la tan de n tɛ taa parce que n t'a ma sɔrɔ mais a y'a fɔ cogo min na ni ko gɛlɛn bɛ yen u bɛ ne wele n bɛ taa far'u kan an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la tuma min na ni n kɔrɔkɛ ka mandat dafara u k'u bɛna président wɛrɛ ɲini ne ka mɔgɔ ninnu nana ko bɔn ko ne ka k'a ye n ko mais aw bɛ ne Hayidara dɔn aw ni ala cɛ a bɛ ne dɔn a b'a dɔn ne tɛ se a tan tɛ n bolo n ti maa nɛgɛ siga t'a la a tan tɛ ne bolo u ko bɔn foyi de ka k'a ye n ko ne ti k'a ye nka a ye maa ɲini min kan ka k'a ye ne yɛrɛ bɛ fara a kan n k'o tigi dɛmɛ o ka k'a ye u taara a réunion cayara kalo 3 de kɔnɔ k'o ye nin ye tan u nana siɲɛ dɔ la ko fɔ ne ka k'a ye n ko bɔn a bɛ tiɲɛ dɔn dɛ n ye kuranɛ ta ka n bolo d'a kan n kalenna masa kumakan na ne Hayidara tigɛ o conseil président o don u jigi misɛnyana o ko bɔn an b'a kɛ di n ko an b'a kɛ cogo min na ni kalanbaaba ninnu ni silamɛ jamakulu aw ma se ka maa si choisi ne ko n ko ne tɛ se a ye mɔgɔ wɛrɛ ta o la u ko tuma na ko an ka mɔgɔ 2 yira an ye mɔgɔ 2 u ye mɔgɔ 2 yira ko olu 2 k'a lajɛ ni min bɛ k'a ye n tɛna don yen gɛlɛya bɔr'o la ne bɛ bali min na i n'a fɔ au conseil la sisan ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kɛ candidat ye o date dan dɔnnen don délai dilen don ni nin waati in kɔni sera ni mɔgɔ maa tɔgɔ tɛ yen e ti kɛ a la bon an sigilen bɛ sisan ko a tɔ tora 11h tɛmɛna minuit dɔrɔn a banna candidat minnu bɛ yen sisan vote bɛ kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ ni min gagnera o la o bɛ kɛ au conseil président alors minuit a bɛ datugu 11h30 ninnu minute moins Kunta Daha Kunta ale de ye ne tɔgɔ di ko bɔn ko Hayidara ye candidat ye ni kuranɛ cɛ n'a ma fara a ma n t'a kalama n'a ma fara a ma n t'a kalama a ye ne tɔgɔ di candidat fana ye ne bonya u ko a non ni Hayidara don vote tɛ yen candidat tɛ yen sunamɔgɔw ko ten an yɛrɛ ka mɔgɔw ko ten maa kelen cɛ kelen tɛ yen muso kelen tɛ yen min ko ayi u bɛɛ ko ɔhɔ u ye ne wele téléphone na a ye n balimakɛ de sera ma Bilali Sufi Bilali ale de sera ma ko a fɔra ko ne ye candidat n ko ne ye ko n k'u ye n janfa mais ale fana y'an bonya
a ko Haidara ni e kɔni don an bɛɛ jɛn bɛ n'i ta ye nka ni e kun tɛ ne yɛrɛ ye candidat ye siga t'a la a fɔra tan a ye n bonya c'est-à-dire silamɛ ka kɛ silamɛ ye quoi siga t'o la ni min ye min kɛ a fɔ o y'o kɛ n bɛ sunamɔgɔ bɛɛ fo wallahi n bɛ Bilali fo a ye n bonya siga t'a la a taara fɔ n ka so alors u y'an wele ka na ne nana ne ko ayiwa kabini kelen n b'i n da fɔ dɛ fɔ siga n'a bɛɛ bɛnna kan ko a b'i ne ta ne t'a ɲɛ n'i ye don min sɔrɔ n bɛ na n'i ma don min sɔrɔ n'a bɛ se k'a kɛ o don n'a tɛ se a ye n bɔ a la Allahu Akbar u bɛɛ jɛnna n'o ye siga t'a la ni ko gɛlɛn bɛ yen n b'i n débrouiller ka taa mais ne t'a ma sɔrɔ wallahi y'a fɔ u ye n bonya u ye bureau ɲuman dilan n ye climatiseur b'a kɔnɔ télé b'a kɔnɔ chaise dagabanaw b'a kɔnɔ ɲɛgɛn b'a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ siga t'a la nka temps tɛ Haidara bolo ayi t'i bolo ni gɛlɛya tɛ k'a fɔ dunanba dɔw nana dɔw bɔra Arabie Saoudite ambassadeur dɔw nana n'olu reçoit tɛ ne ka bureau kɔnɔ ne yɛrɛ ma deli ka sigi n ka bureau kɔnɔ a ma deli ka kɛ ne ma minute kelen kɛ n ka bureau kɔnɔ ni n'an tɛ ambassadeur dɔ reçoit ou bien faama dɔ reçoit a ma deli ka kɛ munna temps tɛ ne bolo ouais an bɛ taa réunion kɛ salle de la n'an tilala ko i tɛ taa bureau la n ko bureau jumɛn ne bɛ taa n ka so parce que silamɛ ye silamɛ de ye i tɛ se min na a ɲɛfɔ i tɛ se ka ne jalaki dɛ ne y'a f'u ye ne tɛ se temps tɛ yen mais n b'u fo u ye n bonya kɔnɔ u ye n bonya kɔnɔ olu de jɛnna n'a ye k'an ta u ma n dɔgɔya fana ni ye don min sɔrɔ n bɛ na ni ma don min sɔrɔ n ka adjoint bɛ n wele à présent an b'a kɛ di n b'a fɔ a ye nin ɲɛnabɔ sa ni e y'a kɛ cogo o cogo ne ko ten u b'a dilan ten anw bɛ ka baara kɛ ten o conseil kɔnɔ mankan tɛ yen mankan tɛ yen dɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Bilali tun ye kuma dɔw fɔ mɔgɔ dɔw y'a faamu cogo caman na wa mais c'est vrai a bɛ se ka ɲɛ a ma yɔrɔ dɔw walawala n'o tɛ a ka kɛlɛ a jo kɛlɛ don dɛ jo kɛlɛ ye mun ye ko au conseil wariw donna yɔrɔ min na ale ye contrôle président de ye e taara ko au conseil contrôler ayiwa i y'a dɔn anw fɛ yan contrôle fɛn fɔlɔ min bɛ jigin mɔgɔw kɔnɔ o ye wariko de ye o n'o tɛ contrôle yɔrɔ da de ye wariko ye a ye contrôleur kan k'a ɲɛɲini est ce que réunion yɛrɛ bɛ kɛ ka ɲɛ est ce que baara yɛrɛ kɛcogo ka ɲi o fana b'a la o nka a ma fɛn da min da nin yɔrɔ la dɛ wariko b'a la dɛ Kulibali don a ye wariko de fɔ wa o fana b'a ka baara kɔnɔ ne y'a fɔ président ye n ka adjoint ye k'a fɔ bureau kɔnɔ baarakɛla bɛɛ ye ne t'a dɔn min na wariko ɲɛ tɛ se ka fɔ ne t'a dɔn n'a sɔrɔla a ye min kɛ min ye a y'a papier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a donna wo min kɔnɔ a bɔra wo min kɔnɔ a y'a di Bilali ma n y'a f'u ye au conseil wariko anw ta y'a lamɛn ne Haidara ta y'a lamɛn a wari ti di n bolo ma ni wari dira a bɛ taa kɛsi de la n'a taara kɛsu la a bɛ min kɛ ka wari ta tɔgɔ ye di chèque ye o tɛ ne bolo chèque b'olu de bolo ye ni wari bɛ ta ne t'a signé u ka taa wari ta ni chèque ye ne t'o ceinture kɛ ne ta y'a la jumɛn u bɛna papier dɔ de yira ne na ko nin kan ka kɛ tan nin bɛ kɛ ka baarakɛlaw sara ayiwa nin donna furalaw na ayiwa an ye a tɔgɔ ye di safinɛji san ayiwa an ye omo dɔ san
ayiwa dunan dɔw nana an fɛ fana an y'olu reçoit ka ji in tɔgɔ ye di awaji d'u ma ɔ Jako ayiwa awaji d'u ma o kumana o bɛna n'o lisi de ko bon k'a totali bɛnna nin ma o de bɛna yira ne na dɛ ne b'o signé n ko n y'o ye ni ne ko n y'o ye ɔ u yɛrɛ bɛ taa n'a ye min bɛ kɛ chèque la o tɛ kɛ ne ɲɛna ne tɛ chèque signé n t'a sɛbɛn a sɛbɛnnen tɛna jira n na papier ba kɔni dɔ bɛna di ne ma nin de bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan président n'o kɛra ne b'a signé wari bɛ taa ta mais joli taara joli bila la Haidara t'o kalama pour que wariko kuma in cayara pour que a ka lafiya n t'a ta yɔrɔ la n t'a bila yɔrɔ la a chèque tɛ n bolo n ka signature tɛ k'a kan nka bilali jo don dɛ munna a tɛ d'a ma a donna min a ye papiyew bɔ ka d'a ma aw bɛɛ ye mɔgɔ kalannen bɛ se ka bila baara la ko i ka wari bɔ ten papiye t'a la o bɛ se ka kɛ wa alors u ka papiye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a kɛ ten a y'a d'a ma a jo don a ka baara fana don wa a ka kan ka d'a ma nka a b'a fɔ a ye ko Haidara ko a bɛ place min na wari dama tɛ dɛ ko tari tɔn yɛrɛ bɛ sigi a sigi cogo la wa a ko o fana ɲɛɲini ni min b'o jɛ u k'o dilan an balimakɛ ka jaabi de ye nin ye o conseil baara man ca baara gɛlɛnba t'a la an kɔni bɛ yen ni ko bɛ yen dɔrɔn n'an bɛ se ka min kɛ ala kama an bɛ wuli n y'o de fɔ an ka mɔgɔ minnu taara kungo kɔnɔ sisan u y'u yɛrɛ di de ala de y'u bɔ fana n'o tɛ mugu dara u kɔ kan k'u yuguyugu k'u ɲɔni ka taa fo donsokuntigi fɛ yen a b'a kalama o b'a kalama mais ala y'u kisi an bɛ o conseil fo Haidara bi a to yan Sikaso k'a ka foli ɲɛsin o conseil baarakɛla bɛɛ ma u ye Haidara bonya baara in kɔnɔ ala k'u sara mais cɛnnikɛlaw bɛ yen o ti ban o cɛnnikɛla bɛ se ka ban wa mais ala ka n'u se o dama de don n'o tɛ kɛlɛ t'anw bolo o conseil ko la dɛ an yɛrɛ ma tila an ka so ko la o taa o conseil ko kɛlɛ kɛ a bɛ sɔrɔ nafa b'a la dɛ ne kɔni ka wari de bɛ don a la ne ka wari bɛ don a la dɛ hali tournée minnu kɛra sisan ka taa ɲɔnɔw ni fɛnw na ne de y'a wari bɛɛ sara a ma segin ma fɔlɔ nka ne tɛ jan da kɔ dɛ ne ta bɛ segin n'ala y'a ɲuman se sisan n bɛ n ka adjoint wele a papier bɛɛ bɛ n bolo ye n b'a bila ka taa d'a ma u ka n ka wari ɲini ka di yan an bɛ dɛmɛ kɛ fɔlɔ yanni kow ka ɲɛmajɔ mais ni tila kɛra o k'an ta segin dɛ n'u m'o fana kɛ don o don a bɔ ni gouvernement tɛ o ka gɛlɛn dɛ ala sago sɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen komi waati kɔni bɛ ka to ka taa kosɛbɛ an bɛna micro kalifa garibumanke don sa Assalamu alaikum. Jama bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sirifokɛ fo ne ye Suleman Berete radio Kayira FM ne ka ɲininkali tɛ gɛlɛma ye sirifo nin waati in na an ka jamana bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la an fɛ k'a dɔn diinɛ ɲɛmaa ale jɔda kan ka kɛ juma ye an ka jamana siyako kelen min bɛ yen ni o ye conflit intercommunautaire ninnu ye an b'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn bi diinɛ ɲɛmaa ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ juma ye sirifokɛ bɛ wele dun lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ne kan ka rôle juma de jouer ne b'a to siyako kelen min bɛ se ka mada an ka jamana kɔnɔ cogo min na o ye ne ka ɲininkali ye. a diyara i ka ɲininkali ɲɛna n b'a f'i ye n bɛ dugawu ɲini i fɛ i k'i ka dugawu fara an ta kan kabini a daminɛna an b'an sɔn kabini a daminɛna an nana o conseil ɲɛmɔgɔya la an ka baara fɔlɔ kɛra o de an nana o conseil ɲɛmɔgɔya la an y'a ye Moti degunnen don fulaw kadɔw n'an ko dɔgɔnɔw u degunna kɛra fagali dan ye an ka jamana ma deli siya ko kɛlɛ la
an b'a dɔn siya ko kɛlɛ yɛrɛ tɛ fɛn dɔ de n'u kan fɛn dɔ de don n'u kan an y'a ɲini u fɛ u ka k'o lajɛ ni hakili a ma ɲɛ an yɛrɛ ye fɔrɔnba dɔ labɛn ka fila bɛɛ wele an bɛ minnu sɔrɔ ka dongɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele an bɛ minnu sɔrɔ an taara Moti ka Motika bɛɛ wele ka ɲɔgɔn sɔrɔ Moti balontan terrain kan ka chrétien ɲɛmɔgɔ so fila bɛɛ wele ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele ka taa Kayi fɔ Kidali fɛn o fɛn bɛ se ka déplacer an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Moti min b'an fɛ ka fɔ an balima filaw ye min b'an fɛ ka fɔ an balima dongɔnɔw ye an y'a fɔ mais Ala bi ne seereya u y'an bonya an balima dongɔnɔ dɔw y'a fɔ an ye depuis an bɔra ye olu ka yɔrɔ u ye lafiya sɔrɔ Ala tulo b'a la mais fɛn dɔw de don a tɛ se ka kɛ nafoloba kɔ mɔgɔw jɛrɛli mɔgɔw wulili ka bɔ Bamakɔ ka taa Mopti mɔgɔw weleli ka bɔ Mopti kɔfɛ ka na Mopti u balo logement u ka musaka fantan tɛ se k'a kɛ dɛ an balimakɛ anw ye nin kɛ an yɛrɛ ka cɛsiri de la ka sɔrɔ ka se gouvernement ma an bɛ fɛ ka nin kɛ a y'an dɛmɛ an b'u fo o don gouvernement min bɛ yen tiɲɛ na an sera premier ministre ma k'a yira la a seko kɛra min ye an ka taama na a y'a bila chose an ka wagande kɔnɔ taama bɛɛ kɛra n'o ye k'a ban taama bɛɛ kɛra n'o ye k'a ban mais mɔgɔ fana bɛ se de n'i dɛmɛna mais ni gouvernement yɛrɛ ye silamɛw filɛ a juguw ye a ma nɔgɔn dɛ mais malgré tout an bɛ ka k'an seko kɛ an bɛ ka k'an seko hali sisan anw ka ciden bɛ si Segu su in na minnu kan ka taa Baɲaŋara ka kuma kungo kɔnɔ marifatigiw fɛ ani donsow fɛ hali bi u tilenna Segu u bɛ si ye su o réunion na u kungo bɛna yan de ne ko non u ka direct kɛ gouvernement t'a kalama gouvernement ka dɔrɔmɛ t'a la Ala kama n'an yɛrɛ seko lahara an ka fɛn dɔ fɔ Ala ye siga t'a la alors n b'a fɔ n denkɛ ye a ka dugawu k'an ye an ka nin baara ninnu Ala bɛ se k'an se an seyɔrɔ la cogo min fo a k'a fɔ an baara ninnu ma nɔgɔn de an ye nin caman de labɛn mais yanni a sigiba yɛrɛw ka kɛ juguw de bɛ wuli ji jukɔrɔ ka tila ka ninnu bɛɛ su k'u kana sɔn an karamɔgɔ Ala ye seere dafalenw de k'an na an ye minnu bila ka taa ɲɔnɔ yɛrɛ baara in na mɔgɔw sɔrɔla Bamakɔ k'u wele k'u kana sɔn mais ka sɔrɔ an y'a kɛ ni kekuya ye ne ko a kana taa fiyewu a ye taa fila ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛna taa kɛ a y'a f'u a ye taa donso ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛna kɛ a y'a f'u wa o dama tɛ dɛ u bɛɛ ka mɔgɔ fila fila di an bɛ jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye fulaw ye mɔgɔ fila di donsow ye mɔgɔ fila di u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan u ni o conseil mais fulaw ka cɛ ko fula dɔw y'a wele Bamakɔ k'a k'i jija k'a tiɲɛ a y'a fɔ fulakuntigi yɛrɛ ɲɛna donsow fana olu ka cidenw u n'an ka mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu u y'u lamɛn min bɔra o la o résultat Ala y'an dɛmɛ mais a essayera cogo bɛɛ la a ka tiɲɛ wa i yɛrɛ faso dekun bɔtɔ i faso denw kan mɔgɔ ka wuli ko fo ka tiɲɛ
I b'a faamu o la mɔgɔ dɔw bɛ ka balo adamadenw joli de la. Tiɲɛ kɛnɛ kan. U ti fɛ ka bɛn mɛn u tulo la. Ayi Alahu Akibaru. Kumana an kɔni bɛ min deli Ala fɛ. Minnu bɛ fɛ jamana in ka suma Ala k'u n'u dɛmɛ. Ami ami Ala sɔn. Maa o maa bɛ fɛ ka jamana in ci yɔrɔ kama Ala k'e yɛrɛ ci. Ami Ala sɔn. Alahu Akibaru. N denkɛ n de y'i ka jaabi Ala sago i sɔn. Alahu Akibaru. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mikoro kalifa Usumani Bala Bɛjɛ Media. Ni foli fɔ n tɔgɔma yɛrɛ la k'a ni ce a yɛrɛ ye a ka tɛgɛ wuli ko saba la fa ka ɲi ba ka ɲi a yɛrɛ tɛgɛ diyanen don a tɛ jigin maa wɛrɛ se. Ne fa ne ye jateminɛ de kɛ na n si ma jan kosɛbɛ nka n'i ka wajulu caman lajɛ ka heure 2 minutes 20 kɛ wajulu la ne y'a fɔlɔ ye Sikaso yala i ka thème de kun don ou Sikaso kanu yɛrɛ de kun don o de kun bɛ ne fɛ. Tɔgɔma a ye kɛlɛ tigɛ dɛ tɔgɔma surɔ Sikaso an ye wajuli daminɛ ne ni wajuli modèle yɛrɛ cɛ a mɛnna dɛ Mawuludu la n'an kun y'a daminɛ 9h ni fajiri welela n b'a jɔ mais o mɛnna dɛ ne ka se ka nin kɛ wajuli la Ala yɛrɛ ka dɛmɛ de don mais papier cayara n'o kun tɛ an kun bɛ si ne tɛ fɛ ka taa bilen o i y'a ye dɛ o la n b'a fɔ n tɔgɔma ye i ma ye kira sɔrɔ sila ma a nana laban Madina yan Madinakaw y'u tɛgɛ jan ye de ko na u ye layidu min ta ye a ma bɔrɔtɔ dɛ Madinakaw ko kɔn bi ban de tɔɔrɔ tɛ sɔrɔ wallahi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila kira Ala yɛrɛ de ye mɔgɔw ma hutuko ye Ala yɛrɛ kira tɛ dɛ Ala yɛrɛ Ala ko vraiment mu'minun na ko cɛw bi k'u da ye min fɔ mɔgɔw b'u la o sara k'a kan o ma yɛlɛma ko balolen dɔw bɛ yen olu fana b'u sa o k'a kan k'olu ti yɛlɛma yan ka di ne ye kojugu denmisɛnnin fitininw de taara ne nɔfɛ Bamakɔ ka na n'i y'a dɔw ye moto ka foyi jaabi tigɛ o don ni bi ka jan dɛ o cɛw de filɛ nin ye wallahi ma yɛlɛma n dɔgɔma sɔrɔ wajuli a kun ka di ne na kojugu Sikaso fana u ye fɛn dɔ de yira an na ka karamɔgɔ hakili sigi mankan ni mankan bɔra kalanyɔrɔ la dɔrɔn ne bɛ fɛn o fɛn kanu ka dugawu kɛ ka Fatiha ta parce que a bɛ siran kojugu n y'a fɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ 30 ni kɔ o ni tori i bolo 36 ayiwa mɔgɔ 36 o sari i bolo fɛn min na n'i y'o cogoya dɔ ye a b'i siran kojugu mais Sikasokaw sigira de ka sabati wula in na n m'a fɔ a ye kuma daminɛ na ne kun ko n bɛ Fatiha de ta wallahi Lɔbugu de ko non k'a bɛ ɲɛ karamɔgɔ mais o bɛɛ kɔ n ko k'a fɔ président y'a ka discours surunya pour que n ka Fatiha ta dɔrɔn fɛn kana mɔgɔw sɔrɔ mais an bɛ se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ fara kuma na o kan parce que hakili sigira wallahi aw y'a ye dɛ ko hali jinɛ ma wuli wulibali don o la vraiment tɔgɔma n b'a f'u ye Sikaso kanu yɛrɛ don nka walanda min fana tun b'an bolo a bɛ fɔ o ma ko walanda labanw de walanda labanw kɔrɔ ye di ni a yɛrɛw kɔrɔbayara ani ni kalandenw kɔrɔbaya u bɛ nin kasɛti ninnu de lamɛn dɛ u bɛ kitabuw de bɔ nin na fo ka diɲɛ wuli yɛlɛmɛ cogo t'a la o la n'i ye fɛn dɔ daminɛ o la f'i k'a dafa pour que u k'a dafalen sɔrɔ
a tɔ tora mais min fɔra o dama bi wasa kɛ silamɛya tiɲɛ dɔɔni ala sɔnna sɔn dɔn ce o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen waati n'a cogo kama an bɛ jɛn ka nin kɛ ɲininkali laban ye an bɛna o question di Amadu Jalo ma Sirifula TV an bɛ karamɔgɔ fɔ ka a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ani ka dugawu ɲini a fɛ yanni n ka ɲininkali kɛ kuma dɔ bɛ yen ko k'o lase karamɔgɔ ma nka an to segu an ye karamɔgɔ ɲininka ɲininkali dɔ la an ka karamɔgɔba Tijaniya tarika kan u ko k'an k'a fɔ de walasa diɲɛma bɛɛ lajɛlen k'a mɛn a caman ye an wele k'a fɔ ko k'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna k'a ye nin jaabi min di k'a jaabi ye ko sabula k'olu ye réunion kɛ nin ko in kan k'a fɔr'u ye k'a fɔ k'u ka bɔ groupement na ko sabula u bɛ groupement na mais Hayidara bɛ ka wirdo lagosi ko bɔn ko in kɛlen dugu jɛlen mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'a tigɛ k'a lase u ma k'u bɛ yafa ɲini Hayidara fɛ u bɛ dugawu k'a ye ko k'a fɔ awa ko ko min kun bɛ sen na a ɲɛdɔra a faamuyara laɲini ye min ye olu y'a faamuya karamɔgɔ ko o ci lase n'o tɛmɛna ka bɔ yen karamɔgɔ an y'a lakɔlɔsi ka kumaw na ka caman i b'a fɔ k'a fɔ ko e ka kumaw i t'a ta si a kitabu la i b'a fɛn o fɛn ta i b'a bɛɛ ta sunna kitabu la an bɛ fɛ k'a dɔn karamɔgɔ yalima i ka o kuma in laɲini jumɛn de b'a la o ye a fɔlɔ ye a filanan karamɔgɔ sunkalo bɛ ka se a bɛ fɔ k'a fɔ ko ni sunkalo sera mɛlɛkɛw sɛtanɛw bɛ minɛ k'u don nɛgɛjɛlɛkow la yalima n'o sabatira karamɔgɔ ala bɛ hinɛ cogo min na a tɛ se k'u to yen hali ni sunkalo tɛmɛna walasa mɔgɔw ka kisi ne ko ka ɲininkali ye nin filɛ ala k'a bɛ sa amin amin ɲininkali ɲɛna an karamɔgɔ i ka nin kuma in nin bɛ ne yɛrɛ kabakoya kosɛbɛ Tijaniya ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan walima wurudikɛla ka sɔrɔ Mali kɔnɔ yan an min b'a fɔ k'a fɔra ko Hayidara b'u lagosi o tigi ye donbaa kura ye o ye wurudikɛla kura de ye kɔrɔlen tɛ siga t'a la a t'a dɔn siga cɛ min ye duloki bɔ a kan na yan ne ka kasɛti Davinci ka kasɛti tɛ yen min ka kɔrɔ ne ka kasɛti ye Tijaniya défendre na o tɛ Mali kɔnɔ siga t'a la o tɛ a tɛ yen anw y'an si bɛɛ kɛ ka nin taabolo in de défendre siga t'a la an si bɛɛ anw ye duloki bɔ ka nin kɛlɛ de siga t'a la ni maa min y'o fɔ o ye wurudi minɛ kɔrɔ ye siga t'o la o tɛ ko ɲɛdɔn wurudi ko lasili la ayi ne hakili la ne y'o f'i ye k'o ban jɔnni b'a fɔ a bɛ ne ni Tijaniya cɛ o ye jɔnni ye an fɛ k'o tigi de ɲini sa o n ka kuma t'o yɛrɛ kan an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan mais o kɔrɔ tɛ attention ne ye Tijaniya ye o kɔrɔ tɛ nkalon ka don a la ko n bɛ n da de o kan o tɛ kɛ ayi tɛ kɛ Sɔncan nana ni min ye jɛlen de don siga t'a la mais n'i y'a ta ko i bɛ firawunɛya kɛ seko bi ko ka bɔ i la i ka firawunɛya b'i jigin i la kɛnɛ kan ayi an ti miniti kelen ta o yɛrɛ ta ayi Alahu Akibaru o ye tiɲɛ o ye wulibali ye voilà an bɛ min fara o kan e ka ɲininkali yɛrɛ b'i n'a fɔ i tɛ hadisa in kɔrɔ yɛrɛ dɔn Alahu Akibaru k'a fɔ a fɔra ko sɛtanɛw bɛ fereke nɛgɛyɔlɔkɔ la sunkalo fɛ ko ala bɛ hinɛ cogo min na a tɛ se ka ni sunkalo sara a tɛ se ka mɛlɛkɔ fɛngɛ sɛtanɛw to yɔlɔkɔ la wa n'i kun y'a kɔrɔ dɔn e tɛ nin fɔ a kɔrɔ de ye ko ala ko i k'i ka sɛtanɛ de don nɛgɛ la sunkalo fɛ ala tɛ e ta don dɛ e yɛrɛ de b'i ta don ala ti maa ka sɛtanɛ don dɛ ni sunkalo jɔra sɛtanɛ minnu bɛ don nɛgɛ la an yɛrɛ de ka sɛtanɛ o ko don ko i k'i ka sɛtanɛ don nɛgɛ la ni sɛtanɛw bɛ don nɛgɛ la jɛnɛyakɛlaw t'u ka baara la sunkalo fɛ dulɔminaw t'u ka dulɔmin na sunkalo fɛ sonw tɛ sonyɛni na sunkalo fɛ o tuma na olu ka sɛtanɛw y'u ka nɛgɛ kari wa kuma kɔrɔma de don kuma kɔrɔma de don mais i jɔ don ka ɲininkali in fana kɛ parce que an bɛ ka bɛnkan ye nin de ye
o de la ne ko a ye recherche kɛ denmisɛnw i y'a fɔ a ye recherche kɛ Allahu Akbar nin bɛ dɛ an bɛɛ ye nin wajuli kɛ tiɲɛ kolomnɛna b'a fɔ f'i yɛrɛ b'i k'a jan ko ni sunkalo jɔra a ɲɛ bɛ setanɛba ninnu bɛɛ de bɛ minɛ ka nɛgɛyɔrɔ kɔ d'u la wa fɔ i yɛrɛ ka imagination i ɲɛ bɛ setanɛ dɔ sen bala nɛgɛyɔrɔ kɔ la u mɛnna an kan o siga t'o la an karamɔgɔ a ka haramu ala ti setanɛ si sen don nɛgɛ la a fɔra ko an yɛrɛ de k'an ka setanɛw sen don nɛgɛ la Allahu Akbar kɔrɔ donna i k'i jan don o la o la hali ni sunkalo sara n'i m'i ta bɔ a tɛna o ayi a tɛ na n b'a dɔn a sabanan ye mun ye jumɛn ye la ko n ko n ti dalilu ta siya ouais mais n y'o fɔ min fɛ ala kira sɔrɔ silamu n'i y'a somɔgɔw mamutu o b'a fɔ ko siya don siga t'o la kumana an ka siyaw ta bɔ yen suna yɛrɛ ye min fɔ an ka dan ye Allahu Akbar kɛnɛ kan suro vers 3h30 sous 3h30 o y'a sɔrɔ Jamia Azhar Égypte o ka mufti ni dɔw sigilen bɛ télévision na u ye question dɔ poser Azharu ɲɛmɔgɔba kunna ko yala u bɛ ka kule min kɛ ko Huseni sara mɔgɔw bi kasi u b'u yɛrɛ gosi u bi joli b'u yɛrɛ la u b'u bɔ k'u ben ko nin ni diinɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a ko tiɲɛ don a ko haramu k'u bɛ ka k'o min kɛ a ti bɛn u ye ala ka sira bila u ye ala kɛnɛ ka sira bila a bɛ ka k'a walawala mais a ko mais k'u k'u kɔlɔsi ko u bi kule min na k'o bi bɛn dɛ o sanga sigi k'o bi bɛn ko parce que ko ala kira ye Huseni sanga sigi yan'a ka sa n y'a enregistré o n y'a bɛɛ enregistré Azharu Sheikho de bɛ ka nin fɔ Sheikhul Azhar an fɛ yan olu ka dugu la ni Azharu ɲɛmɔgɔw ko min diinɛ na c'est fini hali Magan mufti diyar de don n'olu ko min dɔrɔn c'est fini sura a ko ala kira sɔrɔ silam ko a ye Huseni su kasi ko ka Huseni ka sanga sigi k'o la ni maa min ye Huseni ka sanga sigi ka Huseni su kasi ko i bɛ ka ala kira de labato ko mais dansako bɛɛ ninnu ta la a ko ten u yɛrɛ bugɔ k'u bɔ k'u ben k'u ka finiw fara ka u yɛrɛ jogin u b'u yɛrɛ jogin f'u bɛ bile joli la a ko ye haramu ye a y'o nangari mais a ko Huseni ka sanga sigili k'o ye sunna de ye ko ala kira y'a kɛ o la ne ko n ti a ta siya kɔnɔ n'i ye kuma fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko siya mɔgɔ don o tuma na an ka siyaw to yen sa sunna yɛrɛ ye min fɔ o bɛ wasa kɛ o n y'a fɔ ka da nin de kan n y'a fɔ ka da nin de kan i mana mɛn siya don o tɛ n'a ye siya ka kitabu ta wa e yɛrɛ min ko siya don i dan bɛ minnu na olu ye min fɔ a taara ko a bɛ dan ye taara o n'i bɔ kira ye an karamɔgɔ y'a fɔ hali n'a fɔcogo ni ne ta tɛ kelen a ko a y'a hadisa fɔ k'a bɔ yɔrɔ bɛɛ fɔ a ko alakira muso Umu Salama ko alakira delila ka na k'o y'a sɔrɔ ani mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Malikul Qatr ko a nan'i jɔ a muso ma ko kana to mɔgɔ ka don nka ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn ye la o ne ta fɔcogo tɛ kelen ko ni mɛlɛkɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn ye na ko entre temps Huseni nana ko muso ko a b'a kunbɛ cogo cogo ko a girinna ka dayɛlɛ k'i kari ka don so kɔnɔ ne ta fɔcogo la muso in ye Huseni nɛgɛn k'a sigi de mais a sogola ni baara wɛrɛ
Useni ye da yɛlɛ ɲinɛ ma ka don kira kan. Tiɲɛ kira ten. Mais ko in bɛɛ ye kelen. Siga t'a la. O la Seydina Useni donnen. Muso in ye kira kasi kan de mɛn. Sigi. A nana kira lajɛ ko mun bɛ yen. Kira ko mɛlɛkɛ de ye ɲininka sisan ko n bɛ nin den in fɛ wa. N ko a ma n ko ɔhɔ. Siga t'a la. A ko wa i ka umma i mandenw dɛ i mandenw olu de bɛna nin den in fa. Alahu Akbar. Sigi. Ko in fɛ n k'a faga yɔrɔ yiri la wa ko kira ko ɔhɔ a y'i bolo kɛ ka bɔgɔ ta Karibala k'a bilennen yira kira la Huseni joli la ko nin bɛna kɛ. Alahu Akbar. Ni ye Azaharu ɲɛmɔgɔ de bɛ ka nin fɔ dɛ. Tiɲɛ siga t'a la. Ko o la ni Huseni ba ni san yɛlɛmɛ sera ka kasi k'o ye sunna ye foyi t'o la. Tiɲɛ siga t'o la. Ne ko Alahu Akbar. Walahi b'a fɔ. Ni y'an karamɔgɔ sunna kuntigiw de ka kuma ye. Tiɲɛ. Mais ni sunnamɔgɔ min ko i ti sɔn nin ma an b'a fɔ non i jalakilen tɛ. Voilà. Ne ti sɔn a ma e k'a to yen. Voilà. Dalilu b'a la ka ban minnu sɔnna olu k'a kɛ. Tiɲɛ siga t'a la. Kɛlɛ tɛ diinɛ na o. Ayi. Hasidiya ni ɲɛngoya de bɛ se ka na. Tiɲɛ. N'o tɛ kɛlɛ tɛ diinɛ. Ayi kɛlɛ tɛ yen. Kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye. Ne ko n ti n ka dalilu ta siya kɔnɔ. Tari na sunna wasa n'a ye. Alahu Akbar o ye tiɲɛ. Comme olu dalen tɛ siya ta la an k'o to siya bolo. Voilà. Min ye sunna yɛrɛ dama ye min fɔra o b'an bɔ kira somɔgɔw ka ko la. Sigi abani. Alahu Akbar. N'a sɔrɔla an karamɔgɔ y'a faamu. Ɲininkali banna. Pewu wa? Boli e bɛ fɛ ka mun fɔ? I ye min fɔ Taha la sisan k'a fɔ Taha de y'i tɔgɔ di Taha y'a fɔ ne kelen Ala y'an seere a ko minuit moins 30 ale sɔrɔla k'i tɔgɔ ta o y'a sɔrɔ o dɛsɛra i ka k'a ye i ko i t'i k'a ye ale y'i tɔgɔ ta k'a dɔn ko minuit moins 15 ko y'a annoncé ko y'a sɔrɔ i se ka ban ne b'o sɛbɛnta parce que a y'a fɔ ne ye n t'a dɔn k'an bɛ sigi jamu k'a f'i ye parce que i ka kuma dɔ i b'a fɔ u b'a fɔ a m'a fɔ Taha y'a fɔ de Ala ye seere ne b'o garanti yan. Ayisa e bɛ taa ko de la ni kɔni ye conseil kɔni bannen don hali ni ne ko Ala ye kelen ye dɔ b'a fɔ cɛ dɔw ko fila ko kɛlɛ bɛ Hayidara yɛrɛ de nɔfɛ o minnu fɔ tɛ o formation de don quoi olu labɛnnen de don toujours ka mɔgɔw dilan quoi ka nafolo d'u ma e k'i ka diɲɛlatigɛ bɛn nin ma an b'i sara an bɛ ten de mais ni ko i disi da Ala disi la i disi bɛ kari Ala k'u kari an kɔni bɛ bɛɛ ka hɛrɛ de kɛ maa o maa ko i ti fara n na Ala k'i ta ci Ala ka masiba jigin Ala k'i jigi tigɛ Ala ka ɲinifɛnw dɛsɛ sɔli Ala rasul a kana fara fama nin ma dɛ a y'a dasi Ala kira de y'a fɔ dɛ du'a'u silahul mu'min mumini ka kɛlɛminɛ ye ka Ala wele de n'i Ala wele tiɲɛ kan Ala tulo b'a la o n'i y'a wele nkalon fana kan Ala tulo b'a la kuma na an k'an ɲɛsin Ala ma a kana maa jaabi a kana kɛlɛ kɛ a y'a to Ala ma dɔrɔn an ka Ala kɔnɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.